Bonjour, Inch'Allah, Kamel, vous allez bien? Alors, on va dire comme mais cette fois pour les alternants, Inch'Allah. On a un module transfert de chaleur, les gouttes nous parlons comme. Fait nouveau chapitre, هذا اسمه les échangeurs thermiques. Alors, on a les fonctionnements continus ou bien discontinus. احنا هاد العام حنخدمو fonctionnement continu. معناتها اي عفسه حيمدوها لنا نخدموها comme si elle est continue. عندنا fluide séparé par une paroi يعني حيكون contact indirect. Ce que ça veut dire ça معناتها جوق كيما موالفين نديرو. شوف هنا عندنا une paroi هنا fluide نقولو par exemple chaud وهنا froid هكا. جوق بيناتهم une paroi هذه هي la paroi ديالنا. هذا يعيطولو contact indirect. Après, on a un changement de phase. Changement de phase, pardon. Après, la suite du cours, on va faire exact. Mais bon, comme un rappel, le changement de phase, c'est la thermodynamique. يعني وقتاش يصرى changement de phase كتكون كاينه une température constante. مثلا حيكون delta T constant. Delta T constant veut dire que ما راحش حيكون un gradient de température. كي ما يكونش un gradient de température يعني ما راحش يكون transfert. هذه دوك نفهم لكم عليها plus tard ان شاء الله. Les échangeurs thermiques sont partout, les industries du pétrole, de l'agroalimentaire, pharma, partout. On cache une industrie les méfiages des échangeurs thermiques. Et qu'il y a les types des échangeurs. Genre, ils تبدلوا على حساب la forme ديالهم كيفاش مخدومين. دوك ندير لكم هنا des photos تقدروا تشوفوا فيهم هذا à peu près. Et هذا l'échangeur اللي نيتيليزيوه حنا اساسا نقراو عليه. Bon, en réalité ما يجيش en vert, c'est que pour les étudiants d'utiliser pour les TP باش نشوفوا بك لي رياكسيون. Sinon هذا اللي راح نشوفوه في الشيما suivant. هذا الشيما ديالو. Le voici. هذا هو l'échangeur اللي وريته لكم. C'est l'échangeur coaxial ou bien double tube. علاش نقولوا له double tube parce que شوفوا هو يجي comme si un tube دخلوا un autre tube. درك هنا ندخلوا un fluide. حيكون يسيركولي يدخل منا يخرج منا وباغ كونطخ هنا تاني داخل حيكون كاين ان فلويد اللي راه يمشي هنايا. كاين دو تيب ديال لي كورون اللي راهم يمشوا سوا كو لو كو كورون هدايا. واش معناتها كو كورون؟ معناتها كو كورون يعني هاد لو فلويد اللي راه يمشي هنايا بهاد لا ديريكسيون. لو فلويد الاخر كيفاش حيمشي بلا ميم ديريكسيون ديالو. معناتها يدخل منا هكذا ويروح يخرج هكذا. جو راهم يمشوا بلا ميم ديريكسيون. On a aussi un autre cas اللي اسمه le contre-courant. Qu'est-ce que ça veut dire contre-courant؟ كما شفنا هاد الفيلم اللي راه هنايا contre-courant كيفاه يعني هذا راه يمشي هكا الاخر اللي هنايا حيسيركولي او سوس كونترا. معناتها يدخل منا ويخرج منا. معناتها وحده يمشي هكا وحده يمشي هكا. هدايا اسمه اسباس انولار اي هدايا اسمه لو تيوب سنترال. درك حنا في ليشانجور دائما يسيركوليو غير لي فلويد بيان سور. يعني هنا في هذا في l'espace annulaire ou bien في التوب سنترال حيكون كاين سوا كو ان غاز ou bien un liquide. درك حنا على حسب وشنو اللي نخيروا شكون يحطو هنا شكون اللي نحطو هنا. اي بيان توجور لي كون في التوب سنترال هادي كاباب تجيكم كون كيسيون دو كور. في التوب سنترال حيكون توجور le fluide qui a la pression la plus grande ou bien اللي عنده le plus grand écrasement ou bien le plus sale. وعلاش؟ tout simplement parce qu'elle est le plus facile à nettoyer, plus facile à changer, نقدروا نبدلوها facilement. Par contre, elle est très difficile باش نلحقوا لها. Donc toujours les comptes plus salés عند pression كبيرة la chaleur كبيرة نحطوه هنا. درك كي هدرت على لا شالور قلت لكم لي هنا نحطوه عنده شالور كبيرة ولا باسكو tout simplement اذا حطينا هنا اللي عنده شالور كبيرة لا شالور تاعو وين حتروح؟ يمدها لو فلويد فخوا هنايا و ميم طون حيمدها للاكستيريور. كي يمدها للاكستيريور فو دير حيطلع une perte de charge, perte thermique. Donc حنا باش نيفيتيو perte thermique لازم نزيدو ان ايزولون. باش تزيد ان ايزولون تما لازم لك بودجي هكا راك تخسرهم في لارجون. حنا كوم انجينيور نخمو عفسه كيفاش نقولوا اقتصاديه هذه هي. وي دونك حنايا pour éviter هاد لي بيرت كامل perte thermique perte de charge perte d'argent نروحو دايما نحطو الفلويد شو هنايا بيان لا بليبار دو طون انتيليجامون نحطو له في الفلويد شو هنايا. وعلاش؟ باش لا شالور تاعو كي تروح تسخن لك هذا وهذايا راح يسيركولي هنا. جو ماوش حيكون كاين اون بارت. هكذا في الكور تاع اليوم عرفنا سي كوا لي شونجور. عرفنا بلي حنا نخدمو بلي شونجور كواكسيال و بيان دوبل تيوب. هذا يعيطولو اسباس انولار هذا لو تيوب سنترال. قلنا بلي كاين دو كورون يمشيو سوا كو ان كو كورون معناتها لي دو
لي دو في البيت حيكونوا في لا ميم ديريكسيون. عندنا لو كونتر كورون، يعني حيمشيو واحد هكذا وواحد في لو سونس كونترير ديالو. درك في لو كور لي موراه ان شاء الله حنشوفوا لي لوا اللي نخدموهم في هذا لو شابيتر اي بوركوا نخدموا بهم ان شاء الله. ميرسي.